Imana bane namwe mwese aho muherereye ku isi kuri uyu munsi wa gatandatu itariki 13 z'ukwezi kwa gatatu 2021. Ndi Maître Bukuru Ntwari wa N. Nimero za telefone WhatsApp ni +243 988 25 38 49. Ndi umushakashatsi nkaba n'umuanalyste politique. Iyi audio ubu butumwa bugeneye nyene cubahiro General de Brigade Muhima Batenchi Dieudonné, commandant wa 12e Brigade Réaction Rapide et Axe Opérationnel Minembwe. Nyene cubahiro Muhima Dieudonné, mon général. Umwaka uruzuye neza wageze mu Minembwe mu kwezi kwa gatatu 2020, ubu turi mu kwezi kwa gatatu 2021. Kohereje inaudio kurikije communiqué radio diffusé yasomwe kuri radio ejo bundi kuwa kane tarehe 11 z'ukwezi kwa gatatu 2021. Itangazo ryasomwe ryavuze ko brigade 12e brigade réaction rapide mu Minembwe yamenye ko mu Madegu cyangwa se Minembwe centre hari abantu basaga barenga 60 batwirwaneho y'amakanika. Ubwo rero ibindi bikurikira communique kavuga ko abo bantu bagamije guteza umutekano mukeya kandi ko mesure cyangwa se ibisabwa kugira ngo abo bantu bamburwe intwaro cyangwa se babuzwe gukora byo umutekano muke bishobora kuba. Uyu munsi twabonye itangazo ryawe irisinye ritari radio diffusée, un communiqué yawe washizeho umukono en tant que commandant brigade 12e brigade réaction rapide iyo mu Minembwe. Wavuze ko noneho ari abantu amakuru brigade ifite hari abantu bateza umutekano muke muri Minembwe, bityo bashobora kuzashikirizwa inkiko za gisirikare nk'abagizi ba nabi, kandi basabwe ko batanga intwaro bafite n'ibikoresho bindi byose bya gisirikare. Nyene cubahiro Muhima General, umuntu wese utekereza usarira neza aribaza impamvu izo communique zibiri iyejo bundi n'uyu munsi zifite nuance. Imwe iravuga neza ko ari batwirwaneho barenga 60, mwaharuye mukamenya 1 2 3 4 bakagira 60 bashobora kuba bihishe muri Minembwe centre. Uyu munsi nguko nari mbivuze nta byabivuze. Umuntu akibaza byose ni communique zawe. Imwe yasomwe n'umuntu watumye kuri radio, iyindi washizeho umukono bwawe. Ikindi cya kabiri, nyene cubahiro General Muhima, abanyamurenge baratekereza ko ibyo bintu abantu batekereza ba analyza nanje ubwanje njewe ntagize abandi bantu nyangaja, ariko njewe ku giti canje ndatekereza ko ayo ari amahimba. Ibyo bintu muvuga ko hari abantu muri centre ya Minembwe ahubwo ni ikintu kibi mugamije gukora ku banyamurenge, kuko bimaze iminsi bibabaho. Kuva wagera mu Minembwe no zamviro zayo abanyamurenge bamaze kwishwa na FRDC ni benshi. Ikindi, ntabwo abanyamurenge mu mateka yabo barigera barwanya leta habe n'umunsi n'umwe kuva igihugu cyacu cavuka mu 1885. Imyaka 136 irashize ntabwo barayirwanya.
ariko hari igihe bafatikanyije n'abandi nko mu 1996 bafatikanya n'abandi guhirika ingoma ya nyene cubahiro Marshal Mobutu Sese Seko, bafatikanyije n'abafurero n'ababembe n'abashina n'andi moko n'abandi ba compatriote n'abaluba n'abasonge n'abatetela n'abandi bahirika ubutegetsi bwa Mobutu. Ariko noneho iri tangazo rivuga ko habonetse abantu batwirwaneho 60 muri ville ya Minembwe, urwo n'urwitwazo nyakubahwa General Muhima, n'urwitwazo rwose pe, ni ibintu ni plan nk'izindi zose Kasereka amaze igihe akora, amateatre infâme Kasereka Dieudonné, umuvugizi wa Sukola 2 sud ya province du Sud Kivu, amaze igihe akora ngo habonetse batwirwaneho 6 ku itariki 15 z'ukwezi kwa gatatu kwa kabiri, ngo birepotinze muri FARDC baciye muri MONUSCO. Bukeye ku itariki 20 ngo nanone haje abandi 5 batwirwaneho n'ibikoresho byabo n'imbunda 3 ngo baje mu maboko ya FARDC baciye muri MONUSCO. Ivyo byose ni ibintu biba bigamije kugira konona mu mubano mwiza abanyamurenge bafitanye na guverinoma yabo na leta yabo. Ivyo ni ibintu bigamije kugira ngo nihagira ikintu kiba kibi ku banyamurenge muri rusangwe nibo bavugwa, bibone nka explication, bibone nka motivation, bibane nk'impamvu iratumye bagirirwa nabi, kandi bamaze iminsi bagirirwa nabi. Gusibejo Monsieur Mukiza Bukuru Alexis yiciwe muri conteneur mu Minembwe par torture ayimaze mwiyinga ryose. Nyine cubahiro General Muhima, conteneur ishuha uko izuba ryatse, igakonja uko imbeho ibaye yo mu Minembwe. Amazu yuzuye muri Minembwe, brigade 12e brigade reaction rapide yabuze ahantu yaba yafungira abantu mu gihe itarabarekura cyangwa ngo ibageze mu nkiko hatari muri conteneur. Ibi bintu byose bigaragaza urwitwazo FARDC ya ruguru mu misozi miremire ya Minembwe bafitiwe bo kugirirwa nabi. Nyine cubahiro Mon General Muhima Batenci Dieudonné, abanyamurenge bamaze imyaka 4 yuzuye buremberembe bari mu makuba n'akaga n'ibyago n'ubwicanyi na genocide carnage bakorerwa na bagenzi babo b'abaturanyi babo ba Mayimayi, Biloze, Bishambuke, Ebwila, Yakutumba n'abandi. Bamaze imyaka 4 abo bantu bari kumwe n'ababarbare Burundi, terroriste bare ditabara na FNL Palepehutu ndetse na Forebu. Ibyo ibyago barimwo urabizi neza gusumba abandi bantu bose. Kuva iyo myaka 4, kuva muri 2017 ku itariki 7 z'ukwezi kwa 4 bitangiriye Itombwe muri secteur y'Itombwe territoire administratif y'Imwenga, bikazana no mu Gatanga, Uvira, Bijombo muri territoire administratif ya Uvira. Urabizi barashize, barishwe, barakomerekejwe, barangajwe, bajanywe iminyago, bamaze inka zabo zarashize a 90% même plus. Imihana, environnement, amasoko, amasomo, amakanisa bitabagaho byarashize. Urabizi gusumba abandi bose. Muri iyo myaka 4 yose ishize, ejo bundi tuzinjira mu mwaka wa gatatu, ubu twinjiye mu mwaka wa 5. Nta wundi muntu wo mu rwego rwawe rwa general uramara igihe umaze muri ho plateau uyigenga nk'umuyobozi wa gisirikare. Ibyo byago, ayo makuba, iyo nkota ya Red Tabara na Mayimayi birabarenze.
ntabwo abanyamurenge bakagombye kongera kugira ibyago zo kwicwa na FARDC, Forces Armées de la République démocratique du Congo. Oyayi ntabwo abanyamurenge uyu munsi déborde le pur moment de leur existence kuba babaho bakongera ngo bagire icasha, ngo bagire abantu babashiraho urwitwazo rw'uko banzwe na guverinoma yabo cyangwa barwanya guverinoma yabo atari byo. Bityo rero uwagusabana imbabazi nyinshi ngo izo bintu, iyo mipango irorere, ireke kubaho. Mon general, ni gute Kasereka avuga ko hamaze kwitanga abatwirwanaho 11 hakabura na mayimayi n'umwe waza muri FARDC kuva mu myaka ine ishize, cyangwa kuva Kasereka atangiye gukora ariya mateatre yiwe? Namwandikiye urwandiko rurambuye kandi rufunguye de ce théâtre, narinzi ko abanje gutegereza ko rumugeraho uwe bwite, ariko uyu munsi narushira hagaragara. Ni gute ubura mayimayi umwe uza muri FARDC aciye muri MONUSCO hakaza abanyamurenge 10, hakaza batwirwaneho 11? Navyo ari ibinyoma. Baza kugira gute? Nyakubahwa General Muhima Bantenchi Dieudonné, ni gute muri Minembwe no mu nkengere zaho nta mutekano muke utezwa na mayimayi? Ko ntabyo mwashize muri communique yasomwe kuri radio. Urwo n'urwitwazo rwo kugira ngo abanyamurenge hato nibakomeza kugirirwa nabi bizagire nk'ibisobanuro. Nta bisobanuro bihari pe. Nyine cubahiro Muhima Bantenchi General, noneho uri mu rwego rwawe rwa general, ni wowe wenyine umaze umwaka, ni wowe wenyine umaze igihe kinini nari mbivuze haruguru. Ariko wewe ubwawe ntabwo igihe umaze mu handi kugira ngo ube general, ndibaza ko waciye mu gisirikare kinini, ndibaza ko waciye ahantu henshi, ndibaza ko wabaye ahantu henshi. Hari abantu bakwakiriye neza gusumba abanyamurenge uvugishije ukuri n'umutima wawe na conscience. Hari abantu wasanze ari beza gusumba abanyamurenge nk'ubwoko, ureka bo mutavuga rumwe, ureka bo mudasheshe mudakundanye. Aba bantu urashaka kuba mu mateka yandikishije ikaramu indelebule nawe yo kurimbura abanyamurenge? Bizagufasha iki nk'umuntu? Wewe ubwawe bizagufasha iki? Ntabwo byagukundira ngo udohorere, ngurandure, ureke abanyamurenge, ubareke ibyago bahuye navyo kuva muri 1964 mu kwezi kwa kane, mercredi je pense le 15 avril 1964 kugeza uno munsi imyaka irakabakaba 60. Ibyo byago birarenze, biradebord. Nta bundi bwoko burahura nabwo muri Kongo Zaire nabumwe. Nta bundi bwoko buricirwa abantu bari hagati y'ibihumbi 8 na 11. Nta bundi bwoko bufite abana babo bajanywe iminyago muri Tanzania, abana 153 mineur kuva mu 1996 kugeza wewe muri conscience yawe, abantu b'inshuti zawe ba hafi. Ndeke naringiye kuvuga ngo urugo rwawe, ntabwo wavuga ngo ibi bintu ndi gukomeza gutoneka abanyamurenge, ibi bintu ndikomeza kubegekaho, izi mvu ndi gukomeza kuzishiraho nka wa mukecuru hariya mwaherutse kurasa ngo umusirikare ngo ararashwe mukarasa mu nzu irimo n'umukecuru akaraswa. Ntabwo umutima nama wawe wakubwira ngo reka mbireke, nubwo waba ufite abantu bari hejuru bakubwira. Conscience yawe nka general n'urwego rurenze en general aba ari umuntu ki arrive chevronné, arrive udategereje ikindi kintu cyo kuba ime, cyo kuba umugabo kandi uriwe. Ntabwo wakura umubano mwiza n'abanyamurenge mu Minembwe. Ntabwo wahasaba umugeni wa murumuna wawe, wa muvandimwe wawe, wa mubyara wawe, nta nshuti ufite mu Minembwe.
mu banyamurenge. Abanyamurenge bagize cible z'umutekano muke iwabo karande bamaze imyaka 300. Nta mayimayi nta redi tabara iteza umutekano muke muri Minembwe. Inyakele banyamurenge. Et puis radio diffusée pour que la communauté internationale, la MONUSCO, les gouvernements, l'ensemble de la population, l'ensemble de la sous-région, bamenye ngo abanyamurenge nibo bari guteza umutekano muke wabo bawushaka hwiki. Bashaka umutekano muke muri Minembwe. Pourquoi? Bamaze imyaka uyu munsi ni tariki 13 z'ukwezi kwa 3. Ndibaza ko umunsi imyaka 2 irashize umunsi ku munsi nima ntibeshe nibwo general major je suppose ya Tango Fort na general major d'ailleurs general Fort ndagira ngo Tango Fort na general Jonas Padiri bageze mu Minembwe baje guhosha iyinga ryose rishize kuva ku itariki 6 z'ukwezi kwa 3 Mayimayi ishaka gufata ville ya Minembwe. Kuva imyaka 2 irashize abantu bagerageza abanyamurenge batangira ngo Minembwe idafata yibasirwe ibemwe na Mayimayi yonyine. Ahubwo abanyamurenge bakifuza ko babana n'abandi moko, ababembe, abarega, abashini bo benshi, abapfurero, abarundi, ababuyu, ababwari, ababangubangu, abapigme n'abandi n'aba étranger yewe bamaze imyaka 2 batangira. Uyu munsi imyaka 2 irashize kuva ku itariki 6 z'ukwezi kwa 3 nari mu Minembwe. Je vis la scène comme Rugezi bageze muri Rugezi, bageze muri Irumba, bageze muri Monyi ku Monyi, bageze benda gufata Minembwe. Ntabwo umuntu utekereza yibwira ko abanyamurenge ari bo bashaka guteza umutekano muke muri Minembwe. Ivyo rero nuko gusaba uri general uri umuntu ko ndakwingingana imbabazi z'Imana. Nitwa Maître Bukuru Ntwari wa N. Yaba naragize amahirwe yo kukwibonera gutya ngo ibinkwandikira nkohereje kuri audio ngo mbigusaba. Ivyo ni ibintu turagusaba ngo ndagusaba ngo umutima nama wawe ureke imigambi hari mibi ku banyamurenge uyihorere. Kabone nubwo wowe ufite uyikubwira, kabone nubwo wowe uri inshuti ufite acquaintance n'abamayimayi bameze gute. Abamayimayi bababembe n'abapfurero n'abanyindu ejo bundi hajemwe n'abavira ni bene wacu. Ejo bundi watangiye igikorwa turakibona mu Kabingo n'imbere Kabingo mutangiye ibintu by'ibiganiro abanyamurenge bazaganire n'abamayimayi. None ivyo bintu akakanya iyinga ntirashira bivuyemo ko abanyamurenge ari bo bateza umutekano muke wonyine muri Minembwe gute. Inka zabo zarabashiranye kuva le premier jour de l'humanité y'abanyamurenge kugeza none uri kumwe n'abantu abamama abana bagwaye bwaki batarigeze bibabaho kuva umunsi isi y'abanyamurenge iremwe. None babaye guta abantu b'umutekano muke. No kugusaba ngo ivyo bintu bireke burundu ubane n'abanyamurenge. N'igisoda washaka wakivamo. Aho kugira ngo ube mu gisoda ukube mu gisoda tuzandikisha avec une encre indélébile ngo umwe mu barimbo y'abanyamurenge yitwa Muhima Bantenchi Dieudonné wakivamo wagumana n'abanyamurenge ukagumaho isi yazagushima. Ikindi rero nyakubahwa General Muhima ntabwo uzarimbura abanyamurenge. Nubwo reka ndeke gukoresha amajambo akomeye ntabwo ubwoko bw'abanyamurenge buzashira. Nta nubwo tuzava ho plateau kugeza isegonda ya nyuma Yesu azagarukiraho. Ntabwo bikunda. Ntabwo ababembe b'abamayimayi apana ababembe nk'ubwoko ababembe b'abafurero b'abamayimayi n'abanyintu ba Pierrot Karuba barabizi barabibonye nawe warabibonye. Ntabwo bizakunda ko ntabwo ibwirana ya Kutumba bari gukura abanyamurenge ruguru. Never. No. Ntabwo bo bamara. Yego barabishe bagera kuri intimité principale y'abanyamurenge, inka zabo, amatungo yabo, abagore babo babigeraho. Ariko
ntabwo abanyamurenge bazashira. Ntabwo rero wakwisiga amakominike yo kuvuga ngo ukoze kominike ngo abanyamurenge ngo twirwaneho 60. General muhimu, umunyamurenge wese w'umutima nitwirwaneho pasika adafite ibikoresho birwana, nitwirwaneho pasika ntabwo ari groupe arme twirwaneho. Umunyamurenge wese nitwirwaneho kubera ko wese w'umutima arwanya kutarimburwa na FNL na Forebu na Red Tabara na Mayimayi wese. Ariko ntabwo twirwaneho hari groupe arme. Iwanyu sinzi province yawe d'origine, ariko twebwe umunsi twirwaneho itangira ni mu kwezi kwa kabiri ku itariki 4 z'ukwezi kwa kabiri 1966 muri Gafinda. Niyo ntambara ya mbere y'abajenesi ya rebelle Simba, CNL, APL, ya Gaston Sumialo, ya Marandura Musa na Colonel na Lieutenant Colonel Bidarira. Nibo munsi itangira, kandi iyo ntambara abanyamurenge bagiye kuyitega igitero kivuye Buvira cya Bidarira ari gukomanda kiri komande na Bidarira bagiye kwirwana kugeza uno munsi wa none. Imyaka 60 irashize, izaba ijana inshuro bongere bakubeho inshuro 6 cyangwa 10. Bizaterwa na Mayimayi na Mayimayi n'abayifasha. Mayimayi nireka kwica abanyamurenge ntacyo twirwaneho yabigikora. Amateatre ya Kasereka arahagije, ararenze. Urabizi ko Kasereka ku itariki 3 z'ukwezi kwa karindwi umwaka ushize yafashe Twitter yiwe, afata groupe tubanaho Amani Kivu yetu, ayandika ko les Banyamulenge vous êtes les étrangers ennemis des Congolais, laissez-nous régler nos problèmes. Donc abanyamulenge iwe abashira kuri. Ni nk'uyu munyamakuru Thomson Batingila Williams unji umuvugizi wa Mayimayi akigira umunyamakuru wa Canal wa Channel Africa. Aho ni ba Mayimayi. Aya mateatre yiwe na mateatre nta muntu ufite ubwenge afite icyo abwiye gikomeye. Kasereka turamuzi, turagusabye nongenda gusaba ngo izo plan izo ejo abanyamurenge nibagiraho ico baba ntukavuge ngo wari waravuze. Apana, abanyamurenge boteza umutekano muke muri Minembwe. Umutekano muke utezwa muri Minembwe na Mayimayi depuis 64. Urabizi ubaza aho ngaho bayifashe depuis 64. Ba Andre komanda Andre yahavuye mu kwezi kwa gatandatu 1966. Ahamaze imyaka 2 amaze kujya inka za Riga yazimaze zose. Donc reka dusabe MONUSCO muri kumwe aho ngaho iwacu aho ngaho muri MONUSCO. Ibi bintu silence ya MONUSCO nta muntu uzuyumva. Cher MONUSCO a Minembwe, ivyo bintu by'amatangazo ngo twirwaneho y'amakanika kirateza umutekano muke mu Minembwe, inane rien. Urwo n'urwitwazo rwo gukomeza kwica abanyamurenge, gukomeza kwica abanyamurenge. Nyene Cyubahiro Celestin Mbala Musesi, chef d'état-major général des forces armées, waba aho uri hose, chef wa armée Tango Fort, abakuru ba gisirikare Emengo Imukena, abantu bose mukuriye igisoda igisirikare cya FARDC, murebe Minembwe, mukuriye igisirikare cyose, murebe abanyamurenge muri Minembwe sensible batunzwa gatoki kabi ko kumarwa. Ni confine, ubundi twavugaga confinement twenyine kuva 2017 na 18 muri Kamombo, ariko cyane kuva ku itariki 26 ku itariki 6 z'ukwezi kwa gatatu 2019 mu Minembwe, no mu kwezi kw'icenda mu Mikenke na Turesama mu Kamombo na Bijombo.
isi itaraba confiné par le covid-19 twari confiné twenyine ubu ngubu twayisangiye n'isi ariko kuri covid d'abord ariko twebwe dufite ikibazo cyihariye cy'abantu bari confiné muri camp de concentration ya Minembwe na Mikenke badasiba kwicwa na mayimayi bonyine abanyamurenge uri mu kazi uwakivuyemo ufite umuntu wese wagira inama cyangwa wagira ijambo ryo kwinginga abayobozi ba gisirikare ba Sud Kivu Bukavu cyane 12e brigade réaction rapide et opérationnelle axe Minembwe iyobowe na nyenicubahiro général de brigade Muhima Bantonci Dieudonné mu mwinginge ibintu by'abanyamurenge ibintu byo kurimbura abanyamurenge bihagarare aho bageze hararenze aho bageze imyaka babibazemo irarenze reka nsoze nsaba notre de bonheur président nyene cubahiro Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo garant de toutes les institutions président de tous les RD congolais et même les banyamurenge notre président ndagutakambiye ntakambira na Muhima Bantenci Dieudonné ngo utubwirire Muhima n'abalieutenant biwe n'abamwungirije n'abari Bukavu aya makomunike iyo kuvuga ngo abanyamurenge tufite ubwenge communauté yacu natwe ni souveraine tribu yacu banyamurenge c'est une tribu souveraine kizindi tribu zose za RD Congolais abantu bazana amateka batanazi bashaka kuvuga amateka batanazi ya 1885 ce sont des balivernes turi communauté ihana imbibi directement son excellence monsieur notre de bonheur président Félix Antoine Tshisekedi turi communauté turi tribu iri immédiatement voisine n'amatribu 9 abashi abarega ababuyu ababangubangu ababwari ababembe abanyintu abafurero abarundi abavira n'abatwa terre douce ariko c'est la seule communauté imaze imyaka 4 dutangiye wa gatanu amahanga arabirebera arabizi les grandes puissances États-Unis d'Amérique Angleterre France Belgique Chine Russie Allemagne ntabwo bayoboye ibintu biri kudukorera ntabwo bayoboye inka z'abanyamurenge zanyazwe na mayimayi n'ubu mayimayi iracafite inyota yo kuza gutwara noneho ibipfura 300 inka kubera ko zarashize kuyisingira niyende batayibonye noneho bageze mu bifura no mwihene ndagusabye excellence Félix Antoine Tshisekedi kabine yawe turagusabye ububasha bwawe uhabwa ububasha constitutionnel imbabazi za un beau père de famille abanyamurenge nabo n'abana bawe muri Beni bagenzi bacu barapfa muri turi bagenzi bacu bari kwicwa na ADF nano ejo bundi yahinduwe communauté internationale yahinduye abaterroriste yahinduye abantu b'inkorama bimwisi ifo kubivuga kuri mayimayi mu buryo bwemye excellence président bitakwira ntakakubeshe bitakwira ni mayimayi ni umurundi ni umupigime w'Uburundi wigize umupfurero ivyo ngivyo ntabwo tubimuburanye ubwoko bw'abapigime ni bwiza nk'abandi ariko abafurero abigize abafurero bara abarundi bakigira abafurero ababembe bigiza abarundi bigiza ababembe sont les plus dangereux comme bitakwira les Rugazura les Misare les Musambia les Yoramu les Achibayoramu les Walaso et tout consort ni benshi les Bulakari député Bulakari honorable Bulakari les Alimasi les Hamza Mwad dufite ibyago za Muhindo Nzangi ese umugande w'umukonjo w'ikasese muri Uganda wigize umukongomani muri Beni gusumba abandi narimvuze ngo muri Beni bagenzi bacu barishwa no muri Ituri na Lubero na Butembo ariko ntawo bica babwira ngo nasubira iwabo muri Ethiopia ntawo bica batwika batwara n'amatungo yose uko yakabaye
ntawe n'umwe batwikira ngo bamare na komando uhari, nagira ngo na Muhima General Muhima yarahabaye ngo yongera atunge agatoki ba victime ngo ari bahindura le bureau. Nyene cubahiro Felix Antoine Tshisekedi, turabasabye mon general de brigade Muhima, reka nsoreza aha nongera kugusaba ibyo bintu, iyo micezo y'amakomunike afite icyo yitwaza kiri imbere sedenishe turabirangiza, turabibona. Iyi ntara yacu ntabwo yavumwe, ntabwo abanyamurenge baragira ubwoko na bumwe batoteza, neva. Ntabwo abanyamurenge bazava muri Kivu, muri Sud Kivu, muri Haut Plateau. Amashari bafite bo kubera ko ari bo biganje kuri plateau, kuri Haut Plateau y'Imwenga na Fizi na Uvira, nizo bizana ibi bibazo byose. Aka kaga kose nta kintu bakoze cyatuma bagera muri urwego. Hamwe n'Imana rero, Imana yaturagiye kuva imyaka ishize, njyewe ndakubwira ndi bukuru ntwari, navukiye a quelques kilomètres no mu Minembwe, aha mu Gahwera, ahantu umuhana witwa mu Rubanda, c'est à quelques kilomètres niho navukiye, quelques mois après le déclenchement de la rébellion Simba. J'ai l'âge que à la rébellion Simba, les mêmes maïmaï, le même mouvement, la même idéologie niyo batangiye kutwicana. Noneho biyambaje n'abarundi, nubwo muri igihe cya 64 harimo n'abarundi, ariko ubu ngubu noneho haje abarundi burundi rwego. Un phénomène tout autre yo kudufatikanya n'abo bamayimaye kutwisha. Ko ndababwira amakuru nzi, ko ndababwira amakuru yiwanje, ko ndababwira amakuru yambayeho ku itariki 21 z'ukwezi kwa kabiri 2019 turi abanyamurenge 21 twafashwe na bamayimaye Bwira kwa Rumanya, hagati ya Rumanya no kwa Mirima, tuhamara umunsi wose badufashe. Ko ndababwira terekeje kone kubw'amahirwe ku mugoroba baraturekura. Ko ndababwira ibintu nzi, ko ndababwira l'histoire dont je connais parfaitement, ko ndababwira ibyago by'abanyamurenge dont je suis la première victime de la première ère ya 1966 kugeza ubu. Ndangije nizera ko ubutumwa bwanje aho wumvishe peut-être navuganye burakari, navuze ndafitemo politesse, abayobozi bose mvuze twatereranywe nabo ya guverinoma yacu centrale ya Ilunga yaradutereranye, twarabimubwiye ngo budgeto twarabimubwiye, yaradutereranye. Aho mvuze rero hataboneye muhambabarire, ariko njewe ibyo wambaraho byose, iyi communique ngize, iyi audio ndende nkoze uyimbareho, nta munyamurenge wantumye, ntawe mpaye mvugira, ariko ko ndabavuganira mbavukamo, ko ndabavugira ndi leader, ko ndabavugira ibyo nzi, ko ndabavuganira kubera ko nawe nkuzi kuva umunsi ushika ukomboye Tony yakomboye Katembo, ndagira ngo n'ibindi ndabizi, ni tere yacu naho mvuka ni hafi, ndi hafi yaho. Ariko tugusabe ngo ibintu byo mu Minembwe, ibintu by'amakomunike, ibintu by'urwitwazo, ibintu biteganijwe imbere bibi ku banyamurenge birorere bireke. Murakoze, mwari kumwe na Maître Bukuru.